عشاق الرياضة أينما كنتم أهلا بكم في هذا الموجز الرياضي. نستهل عدد اليوم من عالم السيارات إذ انطلقت أمس منافسات الرالي الدولي للجامعات والمدارس الكبرى. عن المرحلة الأولى للحاق نتابع ريبورتاج عزيز ماجد والتحرير لحسن فاتح. ينظم نادي راسينغ الجامعي البيضاوي انطلاقا من يوم امس وحتى يوم السبت المقبل النسخه الرابعه من الرالي الدولي للجامعات والمدارس العليا تحت شعار الطالب الجامعي فاعل في التنميه المستدامه. ويعرف الرالي مشاركه 180 طالبا من فرنسا، بلجيكا، الغابون، انجلترا، الجزائر، اضافه بطبيعه الحال للطلبه المغاربه. تشوف الحمد لله autant de jeunes pilotes et se lancer dans un rallye universitaire. الحمد لله c'est quelque chose qu'on voit الحمد لله غادي تيتطور في المغرب باش نخرجوا طالب من ذاك لا روتين ولا الروتينيه ديال الدروس يخرج للسوق ولا يخرج للشارع باش يشوف اش سيوقع ويتلاحق مع الناس في المغرب الكبير. وقد جمعت المرحلة الأولى الرباط بمدينة فاس والمرحلة الثانية فاس بمدينة وجدة، على أن تكون الوجهة اليوم الثالث من مدينة وجدة نحو تطوان، والمرحلة الأخيرة أي يوم السبت المقبل العودة إلى مدينة الرباط. هذه النوبة الثانية تنشارك في لو غالي نتاع لي غراند ايكول دي زونيفرسيتي. دونك انا اليوم جايه جو ريبريزونت مون ايكول. ذاك العام شاركنا في هذه المسابقة وعجبتنا بزاف، اي سي بور سا كو عاودنا شاركنا هذا العام. في هذه التجربة نديكوفري فيها المغرب ونكتشفوا فيها المغرب ونكتشفوا فيها سكينة جديدة والعادات والتقاليد ديال المغرب. كما سيتم خلال كل مرحلة تكريم بعض الفعاليات الرياضية، وسيتم أيضا وخلال لقاءات مع تلامذة المدارس التعريف بالمدارس العليا وكذلك التعليم العالي. عشاق الرياضة أينما كنتم أهلا بكم في هذا الموجز الرياضي. البداية من عاصمة الجهة الشرقية وجدة، حيث كانت انطلاقة المرحلة الثالثة من الرالي الدولي للجامعات والمدارس العليا. كيف كانت أطوار اللحاق؟ يوسف سهيلي يجيبنا في التقرير التالي. ابتعدوا عن مقرراتهم الدراسية حتى حين واختاروا خوض مغامرة من نوع خاص. قرابة 180 طالبا وطالبة يدرسون في مختلف جامعات ومدارس المغرب العليا، معظمهم مغاربة وبينهم جزائريون، غابونيون، فرنسيون وإنجليز، فيما يمكن أن تنفعهم تظاهرة كهذه يقطعون فيها مئات الكيلومترات. نعتقد بأن مثل هذه التظاهرات تساعد على تطوير مهارات الطالب فيما يخص أخذ المبادرة، المخاطرة والاعتماد على النفس. هي قيم مهمة جدا كونها تجعل من الطالب مساهما أساسيا في تطوير قدراته الشخصية وكذا النهوض بمجتمعه. تمتد النسخة الرابعة لرالي الجامعات والمدارس العليا ل4 أيام. المرحلتان الأولى والثانية ربطت الرباط بفاس ومن ثم وجدة، قبل أن يتوجه المشاركون اليوم صوب الطريق الساحلي في اتجاه تطوان مرورا بالناظور والحسيمة. هذه مشاركتنا الأولى، نكتشف مناطق خلابة الجمع، نتعرف على أناس جدد ونكون صداقات، إنه أمر رائع. المرحلة الرابعة والأخيرة تربط غدا الحمامة البيضاء بالعاصمة الرباط بما يقارب 260 كيلومترا. Le RIDUGE, c'est le rallye des universités et des grandes écoles. Une très belle initiative des universités marocaines et du Racing, université casablancais, avec la participation de plusieurs universités étrangères. Le RIDUGE est un événement 100% estudiantin qui vise à introduire l'étudiant au sport automobile tout en apprenant à être responsable à travers le respect du code de la route et l'organisation de plusieurs actions sociales, bien sûr, caritatives et environnementales. L'arrivée est prévue pour dimanche à Rabat et aujourd'hui c'était la 4e étape Oujda-Tétouan. Je suis d'origine algérienne. Dans ce RIDUGE, le plus important c'est faire du social, de connaître des personnes, de se faire des amis et bien sûr aussi d'explorer le Maroc avec ces magnifiques paysages. J'espère qu'on aurait animé la région avec notre rallye. C'est pas facile de gérer un certain nombre de véhicules, mais on arrive avec l'aide du staff qui nous accompagne à s'en sortir.
Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous accueillir dans Que du sport. Place à un rallye qui se veut écologique et entreprenant. Il s'agit du rallye international des universités et des grandes écoles placé sous le thème « L'étudiant acteur du développement durable au Maroc ». Cette 4e édition a emmené les participants jusqu'à Rabat, une arrivée en apothéose pour les 50 équipages après un long périple de 1450 km. Choukra Alaoui pour le compte-rendu. Samedi dernier, la faculté des sciences de Rabat a organisé la cérémonie officielle marquant la fin de la 4e édition du rallye international des universités et des grandes écoles. Cette 4e édition, qui s'est déroulée du 27 au 29 mars, a vu la participation d'un grand nombre d'étudiants représentant plusieurs universités et écoles supérieures publiques et privées du royaume. Le finish a eu lieu à la faculté des sciences de Rabat. On a pu terminer le périple du Riduge dans sa 4e édition. Tous les participants sont arrivés sains et saufs, dans l'ambiance, dans un certain nombre de côtés positifs, parce qu'on a appris dans ce périple énormément de bonnes choses. On a eu beaucoup de participants qui ont pu partager justement avec nous l'événement Riduge, avec ses valeurs, avec toutes ses particularités. La première place est revenue à l'École nationale de commerce et de gestion, la deuxième à la Fac des sciences de Rabat. Et en ce qui concerne le trophée de leadership, il a été remporté par l'UIC et le trophée de l'engagement par l'ENSA. Une très belle expérience pour ces jeunes étudiants qui seront peut-être les futurs champions du management sportif.